نیوز میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوید. ہم رکھیے خبروں پہ نظر, آپ رکھیے خبرنامے پہ نظر. حیدرآباد شہر فرخدہ بنیاد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. آج اس شہر کے گلی کوچے پرسکون ہیں, امن, شانتی اور بھائی چارے کے ماحول میں جی رہے ہیں. گلی کوچوں میں پوری آزادی کے ساتھ بے خوف گھوم پھر رہے ہیں. مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر کوئی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کر رہا ہے. اس بات کے احساس کے ساتھ کہ ہم محفوظ ہیں, ایک امن پسند شہری کے طور پر یہاں ہمیں پورے حقوق حاصل ہیں. یقیناً اس ماحول کا کریڈٹ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ریاستی حکومت کو ہی جاتا ہے. الحمدللہ KCR آئے, سب سکون ہے. کرفیو ورفی نہیں ہے. پہلے کرفیو ورفی تھا. ہاں, اب ذرا ادھر پریشانیاں چل رہے ہیں, ادھر نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے, سکون سے کاروبار تو کر سک رہے ہیں. اگر ریاستی حکومت چاہے کہ ریاست کے ہر شہری کو اس کا حق ملے اور وہ امن و سکون کے ماحول میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو, تو کسی شخص, ادارے یا جماعت میں بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس ماحول کو بگاڑے یا اپنی منمانی کرے. گزشتہ 10 سالوں کی حکمرانی نے ثابت کر دیا ہے کہ حکومت قوی ارادہ رکھے تو ریاست میں قانون کا راج قائم ہو سکتا ہے اور دنگا و فساد کے واقعات کو پوری طرح قابو میں کیا جا سکتا ہے. کسی بھی قوم, معاشرے یا برادری کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سلامتی اور پرامن ماحول ہو. اس ماحول کی عدم موجودگی میں معاشرہ نہ صرف احساس کمتری میں ڈوب جاتا ہے بلکہ بیکاری, بے روزگاری اور غربت کا بھی شکار ہو جاتا ہے. اس ضمن میں حیدرآباد اور تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے گزشتہ 10 سال بہت اچھے رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں دہشت اور فسادات کے ماحول سے راحت مل گئی ہے. KCR صاحب جب سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہر چیز کے اس میں سکون ہے. کوئی چیز کا وہ نہیں ہے جو نہیں ہوتا, اسے بھی کام, ہر چیز ہم لوگ کام لے کے چل رہے ہیں. لڑائی جھگڑے, ہر چیز, کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز شانتی میں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حیدرآباد اور تلنگانہ کو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے. حیدرآباد کی تاریخ رہی ہے کہ یہاں سبھی برادریاں امن پسند ہونے کے ساتھ عید تہوار پر میل ملاپ کی مثال رکھتے ہیں. لیکن خود غرض سیاست پرستوں نے اس پرامن ماحول میں کبھی آگ بھی لگائی, کبھی کبھی تو یہ شہر ہفتوں بلکہ مہینوں تک دہشت, خوریزی اور فسادات کا شکار رہا ہے. کئی بار غریبوں کے گھر بھی اجاڑے گئے ہیں. لیکن تلنگانہ کے قیام کے بعد TRS حکومت کا 10 سالہ عہد حیدرآباد اور تلنگانہ کے لیے کافی سازگار رہا ہے. خاص بات یہ ہے کہ یہ سیاسی دور دنگا فساد سے پاک رہا. کسی شاعر نے شاید اسی دن کے لیے کہا تھا, امن ہر شخص کی ضرورت ہے, اسی لیے امن سے محبت ہے. KCR صاحب کا آئی جب سے کیا ہے, پورا ماحول اچھا ہے. سمجھو کاروبار کا ماحول ہے, لڑائی جھگڑا نہیں ہے. سمجھو ہر چیز کی سہولت ہے, پانی کی, لائٹ کی. پہلے لیٹا بند رہتے تھے, پانی کی سہولت نہیں رہتی تھی. پہلے بچوں کو اسکولوں پڑھا رہے بھی, الحمدللہ اچھا ہے, پہلے سے اچھا ہے. 2014 میں جب کے چندر شیکھر راؤ نے چیف منسٹر کا عہدہ سنبھالا تھا تو ایک بات کا اعلان زور و شور سے کیا تھا کہ حیدرآباد میں فساد کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی. فساد کرنے والوں, اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں, فسادیوں کا ساتھ دینے والوں, کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا. ان 10 سالوں میں ملک کے مختلف حصوں میں حالات بگڑتے رہے, لیکن تلنگانہ حکومت اپنے وعدے پر اٹل رہی. صرف حیدرآباد میں ہی نہیں, ریاست بھر میں امن اور شانتی کے ماحول کو قائم رکھنے کے لیے سخت اقدام اٹھائے گئے. چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے محبوب آباد میں انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ کلیکٹریٹ کمپلیکس کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کی ترقی کے لیے لوگوں کو امن اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے.
जहां तमाम शहरियों की भलाई की जमानत दी जा सकती है, लेकिन मुल्क के कुछ हिस्सों में शहरियों में फूट डालकर सियासी फायदे के लिए जात पात और फिरका वाराना अदावत को हवा दी जा रही है। उन्होंने कहा था कि हुकूमतों को मौसर तरीके से काम करने के लिए लोगों को हुकूमतों पर नजर रखनी चाहिए। నేను అందరితో కోరేది ఏంటంటే దయచేసి సమాజం అద్భుతంగా పురోగమించాలంటే శాంతితోని సహనంతోని సర్వజనుల యొక్క సంక్షేమాన్ని కాంక్షించి ముందుకు పోవాలి కానీ మతపిచ్చి లేపి కులపిచ్చి లేపి ప్రజలను చీలదీసి విడదీసి ఆ పద్ధతులు అవలంబించితే అదొక నరకంలాగా తయారవుతుంది। हुकूमत की 10 साला मियाद के आखिर में जब हैदराबाद में तेलंगाना सेक्रेटरीट के पास तामीर की गई मस्जिद का इफ्तिताह किया गया, इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि एक जगह पर 3 भाइयों के मजहबी मकामात मोहब्बत और भाईचारे की हकीकी अलामत है। हिंदुस्तान को इस मिसाल से सबक सीखना चाहिए। मैं इस मुकद्दस मकाम से तेलंगाना के अमन और तरक्की की दुआ करता हूँ। मैं तमाम तेलंगाना के और हिंदुस्तान के मुसलमान कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी चीज़ हर जगह होना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। इसका ज़बरदस्त मिसाल हमारा सेक्रेटरीट है, ज़बरदस्त मिसाल है। एक के बाद एक तीन भाई कैसा मिलकर काम कर लेते हैं, अपने अपने इबादत भी कैसे कर लेते हैं और प्यार मोहब्बत से कैसे मिलकर जीते हैं। बहुत बड़ा ज़बरदस्त मिसाल हमने यहाँ खड़ा किया है। सारे हिंदुस्तान भी यहाँ से सीख सकता है। ऐसे माहौल बने रहना चाहिए। दरअसल अमन व सुकून किसी खास तबका व जमात की जागीर नहीं है, बल्कि ये दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों का पैदाइशी और बुनियादी हक है, जिससे उन्हें किसी भी हालत में महरूम नहीं किया जा सकता। तमाम मज़ाहिब में अमन व इंसाफ, एहतराम, इंसानियत और बराबरी के हुकूक समेत क़याम अमन की तालीम दी गई है। इस्लाम भी यही सिखाता है और मुसलमान भी अमन पसंद ही रहे हैं। अमन होगा तो खुशहाली होगी, लोग रोजगार से जुड़ेंगे, कारोबार अच्छे होंगे, तिजारत और सनत की तरक्की होगी। गुज़िश्ता 10 बरसों में बशमूल मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली व कई इलाकों में फिरका वाराना फसादात में मुसलमानों की मईशत को नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। ग्राफ बताता है कि 2014 से 2021 तक दिल्ली में 53 फिरका वाराना फसादात हुए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश में भी लोग फसादात का शिकार हुए हैं, लेकिन तेलंगाना ने फसादात को काबू में रखने में अहम रोल अदा किया है। केसीआर साहब की हुकूमत आई जब से अभी तक कोई दंगे फसाद, कर्फ्यू वगैरह कुछ भी नहीं हुए और पुलिस बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। रातों में पब्लिक निकल सक रही है, माँ बहना फंक्शनों में जा सक रही है, किसी को कोई चीज़ की तकलीफ नहीं। और उनकी हुकूमत में शादी मुबारक स्कीम निकली और बच्चा पैदा हुआ तो वो किट्स मिल रहे हैं और स्कॉलरशिप मिल रही है और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है उनकी हुकूमत में। और गंगा जमुना तहजीब है, सब में बड़ी बात। तेलंगाना में पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश यूं तो कई बार हुई। कई बार कुछ ताकतों ने शहर हैदराबाद को दहशतगर्दी के नाम पर बदनाम करने की भी कोशिश की, बल्कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें इस शहर ने पाला पोसा, बड़ा किया और शोहरत बख्शी, इसी शहर पर अपनी खुद गर्ज सियासी मकासद से इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी रखा। लेकिन हुकूमत ने ये जता दिया कि ऐसी कोशिशों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमन के क़याम के लिए पुलिस और हुक्काम के हुकूमत की सख्त हिदायत की वजह रही कि हालात हमेशा काबू में रहे। इन्हीं पुरअमन हालात की देन है कि हैदराबाद को आने वाले सयाहों में खूब इजाफा हुआ। इसका फायदा यकीनन मकामी मईशत को होता रहा। जिन लोगों ने हैदराबाद में तारीखी चार मीनार के आसपास के माहौल को देखा है, मक्का मस्जिद के हाउस के पास कुछ वक्त गुजारा है, गुलजार हाउस के आसपास के बाजारों में चहलकदमी की है, वो जानते हैं कि यहाँ आकर
कितना अमन, सुकून और शांति का एहसास होता है। इस एहसास को कायम करने के लिए जितना कौम के अफराद की जिम्मेदारी है, उतना ही जरूरी है कि इख्तिदार पर बैठे लोग भी इस बात के पाबंद अहद हो कि मुआशरे में फसाद और कुरेज़ी के लिए कोई जगह नहीं, इसका बिल्कुल सिफर होना जरूरी है। फिजा ये अमन व अमान की सदा रखे कायम। सुनो, ये फर्ज तुम्हारा भी है, हमारा भी।